Hallelujah. Good morning. How are you doing today? Good? Are you excited? Amen. Let's pray together. Today we're going to do it a little different because I want to get to the point where I was on the first service, and I don't want to miss anything because it's very important for me to share exactly the way I feel to share it. And I'm not sure if some of the words that I have to share, I know it. So, but are you excited today to keep learning from the Word of God? Amen. Let's pray together. Nadia is going to help me to translate so I reach the point that I want to reach. But pray with me and say, Father, we thank you por este día. For this day. Gracias, Padre. Thank you, Father. Por todas tus bendiciones. For all of your blessings. Gracias, Padre. Thank you, Father. Por cada bendición for every blessing que yo he recibido de ti. that I have received Quiero from ser you. muy agradecido I want to be very porque grateful tú has sido muy bueno conmigo. because you have been so good to me. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias por mi familia. Thank you for my family. Gracias porque estoy vivo. Thank you because I am alive. Gracias por la salud. Thank you for my health. Gracias, Padre. Thank you, Father. Por cada prueba. For every test. Por cada victoria. For every victory. Gracias porque junto con la prueba Thank you because along with the tú test, me das la salida. you give me a way Gracias, papito. out. Thank you, Daddy. Hoy te bendigo. Today I bless Te adoro. you. I Te worship exalto. you. I exalt Y you. por cada cosa que me has dado, And for everything that you have te doy given me, gracias. I thank Y you. te doy alabanza. And I praise Y you. te pido que hoy And I ask you tú me today enseñes. to teach me. Ayúdame a entender Help me to lo que understand necesito entender. what I need to Yo understand. abro mi corazón a ti. I open my heart Espíritu to you. Santo, Holy Spirit, sé mi maestro be hoy. my teacher Dile today. conmigo, Espíritu Say Santo, with me, Holy Spirit, sé mi maestro be hoy. my teacher Te lo today. pido en el nombre de Jesús. I ask you this in the name Amén, of Jesus. Amen, amén, amen, y amén. and ¿Cuántos dicen amen. How amén? many can say amen? Amen. Amen. Okay, are we ready? ¿Listos? Yes, vamos a sentarnos. So let's go ahead and take our seats. El tema que hoy voy a compartir Today's topic es alcanzando el propósito de Dios. is called Reaching God's Purpose. Y esta es la parte número 2. And this is part 2. Recuerda que el mensaje central de Dios a la humanidad, Remember that the main message from God to humanity, lo que Jesús nos enseñó, what Jesus taught us, era vayan y prediquen el evangelio. is go and preach the O gospel. sea, el evangelio The gospel es el mensaje principal de Dios. is God's main message. Esa es la idea de Dios, This is God's que idea, todo mundo conozca that everyone las knows buenas noticias. the good news. ¿Cuáles son las buenas noticias? What is the good news? Que Dios mismo It is that God himself envió a su propio Hijo sent his only a son morir en una cruz to die on a cross para pagar por nuestros pecados, to pay for our sins, para absorber nuestra maldición. to absorb our curse. Esas son las buenas noticias. This is the good news. No tienes que perder tu alma. You don't have to lose your soul. Jesús ya murió por tus pecados. Jesus has already died for your sins. Entonces, cuando predicamos el evangelio, So when we preach the eso gospel, es lo que hacemos. that's what we do. Es el mensaje central. That is the main Ahora, message. pero si nos quedamos ahí But if we stay there y no vamos más adelante, and we don't go further entonces ahead, no entendemos la otra parte. then we don't understand the other Jesús part. dijo, Jesus said, vayan y hagan discípulos. go and make disciples. Aparte de predicar el evangelio, Aside from preaching the gospel, hagan los discípulos. make them O sea, disciples, estudiantes, students, personas que aprenden. people who learn. Y luego les dice, And then he says, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. teaching them all of the things that I have commanded you. O sea, hay cosas que Jesús no nos aconsejó, There are things that Jesus didn't advise nos us. mandó. He commanded Y a us. cualquier discípulo de él And to any of his le disciples, dice, ahora ve tú he says, now you go y enséñales and teach them, a la otra generación the next lo generation, que yo les he mandado. what I have commanded you. Si nos concentramos en la salvación If we concentrate on y salvation no entendemos and we don't que hay understand that mandamientos, there are commandments, entonces
entonces la persona then that se person puede perder can get lost porque no sabe los mandamientos de Jesús. because they don't know Jesus's commandments. Y tenemos que enseñar los mandamientos de Jesús And we have to teach Jesus's commandments para que la persona no se pierda. so the person is not lost. Entonces no solamente es el mensaje de la buena noticia, Not only is it the good news of the message, pero el mensaje but the message que mantiene esa buena noticia, that maintains that good lo news, que Jesús mandó a los discípulos. what Jesus commanded the disciples. Entonces lo recibe uno nuevo So a new person receives y it, luego esa persona and then that hay que person, enseñarle también you also teach them lo que Jesús mandó. what Jesus Vayan, commanded. hagan discípulos Go and make disciples y enséñenle lo que mandé. and teach them what I commanded. Otra generación, Another generation, otra generación, another otra generation, generación, another generation, hasta este tiempo que estamos viviendo. up to this point that we're living. Entonces, en este mundo And so in this world, vivimos con un propósito dado por Dios. we live with a purpose that was given by God. No es un propósito que nosotros nos inventamos. It's not a purpose that we made up. Es un propósito dado por Dios. It's a purpose given by God. Cada generación Every generation ha recibido ese propósito has received that purpose dado por Dios. given by God. Los primeros 1000 años, The first 1,000 years, segundos 1000 años, then the second 1,000 etcétera, years, etcétera. etc., etc. Todos tuvieron un propósito They all had a purpose para una época, for a time period, específica época. a specific time period. Todos tuvieron un propósito específico para su Everyone had época. a specific purpose for their specific time. Nosotros Now we, en este tiempo, in this en time, los últimos 2000 años, in the last of those 2,000 years, hemos tenido un propósito específico. have had a specific purpose. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesus said, go and make disciples. Entonces, el propósito específico So the specific purpose era vayan y hagan is go and make discípulos. disciples. Entonces, ese es el propósito específico. And so this is the specific purpose. Pero aún más, But even more en so, nuestro tiempo, in our time, tenemos aún un propósito más específico. we have an even more specific purpose. Es importante It is important que nosotros entendamos that we understand que nuestro propósito that our purpose no es lo que aprendimos muchas veces. is not what we learn a lot of the Algunos no times. podíamos esperar Some of us couldn't wait cumplir 18 años to turn 18, para ser adulto to be an o adult, 21 or para 21, ser adulto to be an adult. y me voy a casar I'm going to get y voy a ser married, muy feliz and I'm going to be so happy. y no podíamos esperar And we couldn't wait. y luego te casas Then you get y married, lo descubres and then you todo discover lo que estaba implicado everything it implies. y ahora trabajas And now you work, y muchas veces and many times, pues claro tienes que trabajar, of course, you have to tienes work, que sacar tu familia adelante, and you have to get your pero family tienes que ahead. entender But you have to que understand hay un propósito mayor that there is a greater purpose que Dios dio. that God has given. Más que alimentar a tu familia, More than feeding your hay un family. propósito más grande. There is a bigger purpose than that. Es el propósito dado por Dios. It's the purpose given by God. Ahora, ¿qué provecho Now, what benefit tendría el ser humano would the human being have que encontrara una razón de vivir, that they find a reason for living, un propósito para vivir, a purpose for living, pero no el propósito de Dios? but not God's purpose? Entonces sería una tragedia. That would be a tragedy. Ser exitoso en cualquier cosa, To be successful at anything, pero no en el propósito de Dios. but not in God's purpose. Entonces, algunas personas me preguntan Some people o ask me han preguntado, or have asked, ¿por qué habla tanto del propósito? they've asked me, why do you talk so much Yo he about the purpose? descubierto una cosa. And I've discovered En something. mis cortos 55 años, In my short 54 years, fallo, ¿no? 55. I don't know, Pastor. No, 54. sí. I think 54. Algo así. Something like that. En mis últimos estos años In these last few years, he entendido I've understood que si busco primero el reino de Dios, that if I seek first the su kingdom of God justicia, and His todo righteousness, lo demás everything es else añadido. is added to me. Si busco el propósito de Dios If I primero, seek the purpose of God todo first, lo demás everything es else añadido. is added. ¿Qué es todo lo demás? And what is everything else? Bueno, un buen matrimonio A good marriage. puede ser bueno, It could
could be good, puede ser mejor todavía. but it can be even better. Dice, busca mi reino He says, seek my y lo kingdom, demás and everything else será añadido. will be added to ¿Qué you. quiere decir un mejor familia? So what does it mean, a better family? No que vas a comprar otra familia, Not that you go buy another pero family, que vas a mejorar. but that you're going to get ¿Cuántos better. dicen amén? How many can say amen? Que tus finanzas That your o tu finances salud or your health pueden ser mejores. can be ¿Cuántos better. dicen amén? How many can say amen? Entonces, todo eso, And so all of dice this, Dios, es lo que yo voy a añadir. God says, is what I'm going to add. Las demás cosas All of the other le things serán añadidas. will be added to Entonces you. Dios dice, pero busca primero el propósito de Dios. But God says, seek God's purpose Entonces first. empecé a interesarme So I started to be por interested entender más claramente in understanding even el clearer propósito de Dios God's purpose para esta generación. for this generation. Porque somos una generación Because we're a con un generation propósito muy especial. with a very special purpose. Entonces, ¿qué ganaría And so what would you gain si soy exitoso if I'm en successful cualquier propósito, in any other purpose, pero no el propósito de Dios? but not God's purpose? La Biblia habla The Bible speaks de una generación of a generation específica, specifically con un propósito específico. with a specific purpose. Era el pueblo hebreo And it was the Hebrew people al salir de la esclavitud después de 400 años. coming out of slavery after 400 years. Dios tenía un propósito específico, God had a specific purpose, pero ellos but they perdieron de vista el propósito. lost sight of the purpose. Se llenaron de rebelión, And they were filled with rebellion, de quejas of complaints, y quejas and complaints, y quejas. and complaints. Lloraban. They were No hay agua crying. para tomar. There's no water to Tú puedes drink. decir, pues sí, pues no había agua para tomar. And you might be like, well, yeah, there wasn't any O no water. había carne para comer. Or there wasn't any Ah, meat to no hay eat. agua para comer, Oh, there's comida para comer. no food to Y tú eat. puedes decir, pues sí, yo también hubiera llorado. And you're like, yeah, I would have cried too. Bueno, tú también hubieras sido descalificado. But you also would have been disqualified. Dile al que está a tu lado, Tell the person no next seas to you, llorón. don't be a crybaby. O sea que por todo se quejaban. They complained about Lo leímos everything. la semana pasada. We read this last week, Está en Hebreos. and it's in Hebrews. Y dice que Dios se enojó con esa generación. And it says that God was angry with that Y generation. esperó a que murieran. And he waited for them to die, Y le dio el propósito And then- a los jóvenes de abajo. gave that purpose to the young people that were left behind. Y esa generación se perdió. And that generation was lost. Entonces, es importante It's important que nosotros entendamos that we understand qué vamos a hacer con nuestro llamado, what are we going to do with our calling? qué vamos a hacer con el propósito de Dios. What are we going to do with God's purpose? Ahora, a nosotros nos tocó vivir en una parte muy especial. Now, we get to live in a very special part of Recuerde time. que eso es para poder entender el tema. And this is so that we're able to understand the topic. La creación fue de 7 días. Creation happened in 7 days. Dios creó al ser humano, God created the human being. pero antes de crearlo, But before he created creó them, todo lo que está en la tierra. he created everything that is on the earth. No en sí la tierra, Not just the earth itself, porque ya existía la because tierra. the earth already existed. En la creación, In creation, Dios puso en orden la tierra. God placed the earth in order. Le dijo al agua, He told the water, estas son tus fronteras. these are your boundaries. Tú vas a ser el mar y tú vas a ser la tierra. You're going to be the ocean and you are going to be the land. Así que la tierra en sí pudo haber tenido muchos miles de años antes. And so the earth itself could have existed for many, many millions of years. Pero la tierra ya creada But the land that was already created, duró the earth, 7 días, 6 it días, took 6 y al days. séptimo día And on the 7th Dios day, descansó. God rested. Entonces, y nos enseña a nosotros And he teaches que lo us recordemos así. that this is how we will Trabaja remember 6 him. días You work 6 y el days, séptimo and on the 7th me lo vas a day, dar a mí. you're going to dedicate O to sea, me. ahí vamos a buscar a Dios. This is where we seek Ahora, God. esa es parte de lo que aprendemos. This is a part of what we learn. Ahora, nosotros vamos Now, we are going en el final de la existencia de la tierra. into the end of the existence of the earth. Pero cuando digo el final, But when I say the no end, estoy diciendo
que se puede acabar mañana. I'm not saying that it's going to be No, over tomorrow. la tierra le quedan por lo menos 1000 años. Earth still has about 1,000 Con years 7. with 7 Por lo more, menos. at least. Puede pasar hoy, It could happen today. pero la tierra ahorita lleva 6000 años. But the earth has existed for 6,000 years De for now. la creación de Adán y Eva, So let's say from the creation of Adam and recuerde que Eve, no de la tierra, remember, not of the earth la tierra itself. solo la separó Dios. God just separated the earth El from agua the de la water. tierra. The water from the earth, Y from the creó land. los monstruos marinos, And then he created the sea los creatures, peces, the fish. las bestias del campo. He created the beasts of the field. Todo eso lo creó, All of this he created. pero ahí entonces formó al hombre. And then that's when he formed man. Cuando forma al hombre, And when he forms man, a cuando viene el diluvio sobre la tierra, when the flood comes upon the earth, son 2000 años. it's 2,000 years. Del diluvio From the flood a Jesucristo to Jesus son Christ, 2000 años. there's 2,000 more De years. Jesucristo From Jesus Christ a esta fecha to present day, son 2000 años. it's 2,000 years. Quizás 25. And maybe 25 more. Por mucho tiempo For a long yo no time, entendí esta parte I didn't understand that part. porque no lo tomaba en cuenta. Because I didn't take that into account. Dios divide la historia God divides history, no en su nacimiento, not in his birth, porque en su nacimiento nace solo la esperanza. because at his birth only hope is born. Pero Jesús tenía que completar las profecías, But Jesus had to fulfill the prophecies, terminando con su muerte ending with his death y resurrección. and Si resurrection. la resurrección no pasaba, If the resurrection did not occur, la iglesia no nacía. the church would not be born. Si él no era crucificado If he was not y crucified no salía sangre de su costado, and blood was not shed la from his iglesia side, no nacía. the church would not be born. Entonces, cuando él termina su sacrificio en la cruz, So when he finishes his sacrifice derramó on the sangre, cross and he pours out his blood, ahí nace la iglesia. this is where the church is Pero born. se hace efectivo But it is effective cuando él resucita de entre los muertos. when he resurrects from amongst the Así dead. que resucita. He resurrects. Es por ir recio, ¿no? That's trying to go fast. Resucita de los muertos. He resurrects from amongst the Y dead, él tenía 33 años y medio. and he was 33 and a half La years old. historia So history, la ponemos como antes de Cristo y we después said de it Cristo, before Christ and after Christ, contando su nacimiento. counting with his birth. Pero lo que cuenta más es su victoria en la cruz. But what is talked about more is his victory Ahí on the nace cross. la That is iglesia. where the church is born. O sea que la iglesia So the church está a punto de cumplir 2000 años. is about to turn 2,000 years old. Entonces, de la creación So from creation a el diluvio to the flood, son 2000 años. there's 2,000 years that Dos passed. días. 2,002 days. Recuerde que la creación So remember the fue creation en 6 días, happened in 6 days. terminando con el reposo 7. And then with the rest day, it was 7. Pero Dios dice en otra parte But God says in another que part para Dios un día es como 1000 años that for God, one day is like 1,000 y years. 1000 años como un día. And 1,000 years is like one day. Entonces, cuando Dios crea la tierra, So when God creates the earth, empieza ahí it starts here. 2 días o 2000 años 2,000 years or 2 days al diluvio to the flood. y del diluvio And then from the a flood Jesucristo to 2000 Jesus Christ, años. 2,000 years. Y luego de Jesucristo And then from Jesus a las Christ fechas que estamos viviendo, to present day, no a este año exacto, not this exact pero year, alrededor de este año. but around this Puede year, haber un movimiento de algunos años. there could be a moving of a couple of years or a Es few el years. tiempo presente. It is present day. Pero básicamente Basically, se acaba el sexto día. it finishes on the Y la 6th Biblia day. habla And the Bible says de que la tierra that the earth tendrá 1000 años will have 1,000 y years, luego vendrá el fin. and then the end will 1000 arrive. años donde Cristo reinará sobre la tierra. 1,000 years where Christ will reign upon the Va a earth. ser un año, va a ser 1000 años muy diferentes. It will be 1,000
1,000 very different years. Pero en el final, But at the end, Satanás es soltado de nuevo Satan is unleashed y again, va a haber una batalla. and there will be a battle. Algunos serán engañados todavía Some will still be deceived, y luego ya viene el juicio and then judgment comes sobre los pecadores upon the sinners y sobre los demonios y el diablo. and upon the demons and the devil. Ahí se termina And this is where it will la end. historia de este globo, The story of this globe, porque va a ser lanzado Because al lago de fuego. he will be cast into the lake of fire. Esa parte de la historia And so that part of the story, of es la que history, estamos viviendo. is what we're living now. Entre los últimos 2000 años Between the last 1,000 years y el principio del milenio. and the beginning of the Eso es millennium, lo que estamos viviendo nosotros. this is what we're living. Pero esa parte That part es esta que está abajo. is this here at the bottom. Estamos por entrar We're about to enter, y hay veces que esto es un poquito complicado explicar. and it can be a little complicated to explain this Porque sometimes, todos piensan because everyone que thinks va a ser tan claro, that it's going to be so pero clear. cuando Jesús vino, But when Jesus came, parecía que era bien claro it seemed like it was really clear. y ni los estudiosos de la Biblia And not even the people who studied the Bible pudieron entender que Jesús vino. could understand that Jesus came. Ahora, eso es bien importante. It's really important. That Aunque part is estamos en important. medio de estos dos tiempos, Even though we're in between these two time periods, a lo que entendemos to what we understand es is que este tiempo que estamos viviendo this time that we are living se empieza y se termina will begin and end con 7 años with 7 years partidos en dos periodos, placed in two time periods, two 3 separate años y time medio de periods, tribulación 3.5 years of tribulation y 3 años y medio de gran tribulación. and 3.5 years of great Aquí hay una tribulation. gran batalla There's a big battle here, y luego empieza lo que es el milenio. and then the millennium will begin. Ahora, ahí en esa parte, At that point, nunca ponga la mano en el fuego como si lo entiende todo. don't put your hands in the fire as if you understand it Nada all. de esto es del tema. None of Solo this- es la introducción. None of this is the topic, this is Para just the entender el intro, tema. so you can understand the topic. Entonces, este tiempo This time period es el que está a punto de pasar. is what is about to happen. Algunos dicen Some people say que la iglesia de Jesucristo, that the Church of Jesus los Christ, que creyeron en Jesucristo, those who believed in Jesus no Christ, van a pasar estos años de 7 años de tribulación. will not go through these 7 years of tribulation. Otros dicen Other people que say los cristianos that the Christians sí van a pasar estos años de tribulación. will go through these years of Y tribulation. otros dicen And others say que solo vamos a ir al medio. that we'll only reach the midpoint. ¿Quiere que les diga lo que yo he entendido? You want me to tell you what I've Que los understood? cristianos That the que Christians están preparados who are no prepared pasan los 7 años. will not go through the 7 Tienen years. aceite en sus lámparas They have oil in their y lamps, cuando Cristo venga en las nubes and when Christ comes on the serán clouds, arrebatados. they will be taken Eso with puede him. pasar en cualquier minuto. And that can happen at any moment. Puede pasar en cualquier mes, It can happen in any month, cualquier semana. any week. Por eso nuestra prioridad This is where our priority es el propósito. is the purpose. Si no despertamos a eso If we don't awaken to y nos that dormimos and we fall y asleep, tienes 20 años y ya estás planeando tu 401k, ¿ok? yeah, 401k. 401k. And you're already planning for your 401k Olvídate, retirement. 401k. Forget about your 401k. Forget about retirement. Agarra el propósito de Dios. Take God's purpose. Pero luego But then, no es decir, no, pues soy pobre porque el pastor me dijo que Cristo viene pronto. I don't want you to say, No. well, I'm poor because the pastor No. said Christ is coming. No. ¿Qué es tu prioridad en la vida? What's your O priority in ya no life? fui a la escuela porque viene Cristo. Or I'm not going to school anymore because Christ is coming. No, haz lo que tengas que hacer. Do what you got to do. Estos 7 años These 7 years, van a ser unos cristianos, there'll be Christians vamos a estar preparados who are prepared porque tenemos aceite en nuestras lámparas. because we have oil in our Diga conmigo, lamps. aceite Say en la with me, lámpara. oil in the lamp. ¿Para qué es la lámpara? And what is the lamp for? ¿Para qué es el aceite? What is the oil for? Para alumbrar. To enlighten. No es para adorno, es para alumbrar. It's not a decoration. It's so that you can shine. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Jesus said, you are the light of the world. Si estás alumbrando, And if you are vas
eres shining, luz del mundo. you're the light of the world. Pero si no estés alumbrando, But if you're not shining, Dios quería que fuera la luz del mundo. God wants you to be the light of the world. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, shine, baby. brilla, bebé. Había una canción There was a song que la llevaron de acá, de Estados Unidos, a México. that they took from the U.S. to Y Mexico. dice así: And it says this: esta pequeña luz this little light of mine, la dejaré brillar. I'm gonna let it shine. Esta pequeña luz This little light of mine, la dejaré brillar. I'm gonna let it shine. Brillará, Let it brillará, shine, let it shine, let brillará. it shine. Dile al que está a tu lado, brilla. Tell the person next to you, shine. Bueno, la iglesia que está brillando, Now the church that is shining, cuando Cristo venga en las nubes, when Christ comes on the clouds, todavía no a la tierra, still not here on solo a earth, las nubes, just in the clouds, será arrebatada para estar con Jesús en las nubes. they are going to be raptured to be with Jesus in the clouds. Y la iglesia que no estaba lista, And the church that wasn't ready le tocarán 3 años y medio de tribulación will go through 3.5 years of y los tribulation otros 3 años y medio de gran tribulación. and the other 3.5 years of great Eso es lo más tribulation. claro que existe. That is the clearest that exists. Y el que lo logre hasta aquí, And the one who gets to this point, entonces Jesucristo baja ahora sí, no a las nubes, sino a la tierra. Jesus now comes down, not on the clouds, but onto the earth. Y empieza el último milenio. And then that last millennium begins. Entonces, este tiempo So this time tiene mucho significado. has a lot of A lo mejor significance. tú no lo sabías, Maybe you didn't know, pero si lo sabes, but if you know it, qué bueno que ya lo sabes. that's great that you know Dile al it. que está a tu lado, Tell the person next to qué you, bueno que ya lo sabes. I'm glad that you Cristo know viene it. pronto. Christ is coming Dile al que soon. está atrás de ti, Tell the person behind you, dile qué bueno que lo sabes. I'm glad you know it. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Así que en el tiempo So in time, existió una generación, les decía, there was a generation that existed, I shared, que no logró hacer su propósito. that didn't achieve fulfilling their purpose. Falló a su propósito. They failed in their purpose. Estaban hechos con un propósito, They were created with a purpose, pero se hicieron quejumbrosos, but they were se complainers. hicieron rebeldes, They were rebellious. por todo lloraban. They cried for everything. Era una generación de cristal. It was a generation made of glass. Por todo les afectaba. They were affected by everything. Y Dios tuvo que quitar esa generación. And God had to remove that generation. Pero Dios tuvo que esperar por la otra generación. And God had to wait for the next Ahora, generation. nosotros Now we somos la generación are the que generation está en este tiempo. that is in this En time, medio del último 2000 años in the middle of these 1,000 years y el milenio. and the 2,000 years in the millennium. ¿Qué vamos a hacer What are we going to do con el propósito de Dios? with God's purpose? Ahora, he escuchado I've heard personas que dicen, oh, pero ¿por qué tanto hablar de esto? people say, well, why do we talk about that so much? Pues porque esto es lo más importante que debemos de hablar. Because this is the most important thing Si that we could talk hablamos de about. cualquier cosa, If we're talking about anything, pero fallamos al propósito, but we fail in the purpose, entonces de nada sirvió. then it was worth nothing. Porque aunque hagas 1000 casas Even though you build y 1,000 compres 1000 houses carros and you buy 1,000 y cars, tengas 20 negocios, you have 20 si businesses. fallaste en el propósito, If you failed in the ¿de qué purpose, sirvió todo? what was any of Ahora, that pero worth? paréntesis, Now, there's a no estoy diciendo parenthesis. que no trabaje I'm not saying don't y work. que no haga riquezas, I'm not saying don't acquire porque Dios riches. es el que nos dijo, Because God is the one who yo les said, doy el poder de hacer riquezas, I give you the power to Haz make wealth. riquezas, Now, make wealth, pero no olvides el propósito. but don't forget the Y purpose. lo más grande And the biggest thing es el propósito. is the purpose. Aún para los que planeen quedarse estos 7 años, Even for those who are planning on staying these 7 pues years, ahí sí que el poder de hacer riquezas va a estar, the power to acquire wealth in va a this estar time detenido, is going to be a little va a ser stagnant. difícil. It's going to be a little hard. Pero aún ahí, But even there,
recuerde el propósito remember the purpose es lo más importante, is the most important. lo más grande que vas a tener. The greatest thing you'll ever have. Porque si fallas en el propósito, If you fail in the purpose, ¿de qué sirve cualquier otra cosa? what good is anything else? Entonces, aunque es un tiempo muy especial, Even though it is a very special time, también es un tiempo muy peligroso. it's also a dangerous time. Cuando la Biblia habla de este tiempo, When the Bible speaks of this dice time, que se levantarán muchos maestros it says that many teachers will rise up conforme a sus concupiscencias. according to their own knowledge. O sea que van a estar haciendo la obra de Dios, So they'll be doing God's work. Escuche bien, escuche Listen bien. carefully though. pero su motivo, But their motives, su motor their engine va a ser los deseos de los ojos will be the desires of the Los eyes, deseos the de la lust of the carne, eyes, the lust of the flesh, o la vanagloria de la vida. or the pride of O life. sea, aunque están haciéndolo, Even though they're solo doing es it, apariencia. it's just an Tú tienes que appearance. cuidarte You have to be de que no careful te with yourself mueva that you are not moved. nada indebido, Nothing that should not Tiene move you que doesn't move moverte you. What moves you lo correcto. has to be what is right. Porque no importa qué, It doesn't matter what it is. Dios no dice, pues como me ha estado sirviendo me siento torcido de la mano. God doesn't say, oh, well, because No, they've been no. serving me, they've twisted Dios my no va arm. a cambiar. God isn't going to change. Entonces es importante So it's que important nosotros lo entendamos. that we understand that. Pero hoy me voy a concentrar solo en un punto. Today I'm going to focus on just one Y es point. que este tiempo es especial, pero it's that también es peligroso. This time is very, very special but very dangerous. Porque el amor, Because love, que es el motor principal, the love that is the main engine, va a tender a enfriarse. have a tendency to grow cold. Mateo 24, 12 al 14 Matthew 24, 12 to 14 dice así. says this. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Una vez más. Once more. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow O sea, cold. en Mateo 24 So Matthew 24 es cuando las personas le preguntan, los discípulos le preguntan a Jesús, is where the disciples ask Jesus, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Jesus, when will these things occur, and what will be the sign of your return? Y esa es una de las enseñanzas que él da para este tiempo. And this is one of the teachings that he gives for this time. El amor se va a enfriar, Love will grow cold. se va a enfriar mucho. It will grow very cold. Y luego dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. But the one who stands firm to the end will be saved. O sea, en la iglesia nuestra, en MC, nuestra familia, In our church, in the MC family, nosotros, Dios ha levantado 85 líderes a la fecha. God has lifted up 85 leaders to date. ¿Quién es un líder? Who is a leader? Alguien que escuchó el evangelio, Someone who heard the lo gospel, recibió, received lo it, creyó believed it, y entendió el propósito and understood the purpose. y dijo, yo no solamente quiero And said, I not only want ser un receptor, to be a recipient, pero también quiero dar a otros. but I want to give it to others. Voy a guiar a otros. I want to guide others. Y empezó a luchar And they started to fight, por orar por 3 almas to pray for 3 souls, y hacer una nueva célula and to make a new cell con su líder junto. along with their leader. Entonces, pero en un punto, But at some point, el amor de las personas the love of people se puede enfriar. can grow cold. Y dice Dios, And God says, mas el que persevere hasta el fin but the one who stands firm to the end será salvo. will be saved. Dice, y será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo, And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world para testimonio a todas las naciones. as a testimony to all nations. Y entonces And then vendrá el fin. the end will come. O sea, este evangelio, This gospel, la meta es que se predique the goal is that it is a todo el preached mundo, to the whole a world. todo el mundo. To the whole Pero world. hay un problema, There's a problem que el though, amor se va a enfriar. that the love is going to grow cold. Entonces, cuando el amor se enfría, So when the love grows la cold, persona que empieza the person who starts guiando a otros 2, 3, guiding another 2, 3, vamos a buscar a Dios. let's go seek God. Juntémonos Let's get para hablar together de la palabra so de we can Dios. talk about the word of Vente el God. domingo.
come on Sunday, en un punto, at some point, quizás por ver tanta negación, maybe because there's a lot of denial, quizás por ver tanto desinterés, maybe because there's a lot of disinterest, porque hay tanta maldad, because there's a lot of wickedness. el amor de esa persona tiende a enfriarse. The love of that person tends to grow cold. Y esa persona que se enfría, And that person who grows cold, que empezó con mucho entusiasmo, who started with a lot of lo enthusiasm, empieza a perder el entusiasmo. starts to lose the Y ya no está enthusiasm. tan seguro. They're not so sure anymore. Lo hace, They do it, pero ya no está feliz. but they're not happy about it. Antes era un gozo, Before it was a ahora joy, es una carga. now it's a burden, Porque el amor se está enfriando. because the love is growing cold. ¿Por qué? Why? Porque la maldad se multiplicó. Because wickedness increased. Ahora, recuerda Now remember algo bien importante. something really, really important. El primer y gran mandamiento, The first and greatest commandment, cuando le preguntaron a Jesús, when they asked Jesus, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? what is the first and greatest Y commandment? Jesús dice, And Jesus says, amarás al Señor tu Dios you will love the Lord your God con todo tu corazón, with all your heart, tu mente, tus fuerzas. with all your mind, and with all your soul. Y luego dice, y el segundo es semejante. And the second is similar. Amarás a tu prójimo You will love your como a neighbor ti mismo. as Ese yourself. es el mandamiento. This is the En commandment. otra ocasión, In another occasion, Jesús habla con Pedro. Jesus speaks to Peter. Pedro lo había negado Peter had denied y him, Jesús lo reconcilia. and Jesus Y le dice, reconciles Pedro, him. ¿me amas? He says, Peter, do you love me? Sí, Señor. Yes, Lord. Apacienta mis ovejas. Take care of my sheep. Pedro, ¿me amas? Segunda Peter, vez. do you love me? Second Sí, time. Señor. Yes, Lord. Apacienta mis corderos. Take care of my lambs. Tercera vez. Third time. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Yes, Lord, you know it all. Apacienta mis ovejas. Take care of my sheep. Los más grandes The- y los más pequeños. The oldest and the youngest. Quiero que si me vas a amar a mí, I want you to know that if you love me, ames a los que te rodean, you love those around you, especialmente mis ovejas. especially my sheep. Pero el desafío But the challenge de esta generación of this generation es que hay tanta maldad is that there is so much que wickedness el amor está siendo atacado that love is being y attacked. muchos están enfriando el And amor. many are growing cold in that Pero love. no importa si amé a las personas It doesn't matter if I love people por 20 años for 20 years y luego ya no las amo. and then I don't love them anymore. Es como si yo me caso It's as if I get married y le digo a mi esposa, and I tell my wife, me voy a casar contigo, I'm going to marry te voy you a ser fiel hasta la muerte, faithful to death hasta que la muerte nos separe. until death separates us. Y 20 años después, 20 years later, ¿sabes qué? you know what? Cambié de mente. I mean, I changed my Es que mind. se me está haciendo medio difícil. It's getting a little hard. Pero te he sido fiel 20 años. But hey, I've been faithful 20 Oh, years. ya eres infiel. Oh, you're already unfaithful. No importa cuántos años fuiste fiel. It doesn't matter how many years you were faithful. El día que cambias eso, The day that you change that, dejaste de ser un fiel you stop being faithful. y fuiste infiel. And now you're unfaithful. Entonces, con Dios es así. And it's the same with God. Dice, y el que hubiere servido a Dios, It says, and the one who served God, pero se regresa, but goes back, será como si nunca lo it sirvió. will be as if he never served him. Pero el que pecó But the one who y sinned se arrepintió, and repented, será como si nunca pecó. it will be as if they never O sinned. sea, Dios quiere ayudarnos God wants to help us a mantenernos con un corazón to keep a heart que ama, that un loves, corazón que ama a a los heart semejantes. that loves their neighbors. Si crezco en amor If I grow in love y amo a las personas, and I love people, empiezo a amarlas I start to love them porque soy obediente a Dios, because I'm obedient to God. entonces crezco en amor. So I grow in love. Mi primer desafío My first challenge es mi propia esposa is my own wife o tu propio esposo. or your own Si husband. tú creces para amarlo And if you grow to o love them amarla or to love her a pesar de ella o de él mismo, despite themselves, entonces tu amor no se va a enfriar. your love will not grow Pero cold. por la maldad But because of de él o wickedness, de ella, because of their wickedness, tu either amor va a one, tender a enfriarse. your love has a tendency Y to tú grow tienes que cold. tener claro And you have
to be clear que tú no puedes permitirte eso. that you can't allow that for yourself. Porque solo el que persevere hasta el fin Because only the one who stands firm to the Amando end by loving será salvo. will be saved. Entonces, dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, persevera amando. stand firm in your love. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Because the one who stands firm until the end will be saved. Amamos a Dios We love God cuando amamos las almas. when we love the souls. Si hacemos cualquier otra cosa, If we do anything else, pero no amamos las almas, but we don't love the no souls, amamos a Dios. we don't love God. Tenemos que aprender a amarla a Dios We have to learn how to love amando God las almas. by loving the Si souls. tienes a tu esposa a un lado, If you have your o a tu spouse esposo, next to you, dile, te voy a empezar amando a ti. tell them, I'm going to start by loving you. Ya, algunos no dijeron nada. I didn't hear a whole lot being Y los said, oí. and I heard that. No porque es fácil, Not because it is easy, no porque se lo merece. not because they deserve it. Amas a los de tu célula, You love those in your cell no group, porque es fácil, not because it's easy, no porque se lo merece. not because they deserve it. Es porque para amar a Dios It's because in order to love God, tengo que amar las almas. I have to love the souls. No porque es fácil, Not because it is easy, no porque se lo merecen, not because they deserve it, pero porque si amo a Dios, but because if I love amo God, las personas. I love people. Ahora, el asunto The es thing is, que la oposición opposition, la vamos a vivir. we will live. Porque la maldad ha crecido tanto. Because the wickedness has Y hay increased veces so que tú much. tienes que amar And sometimes you have to y las love. personas te la ponen muy difícil. And people make it really Pero hard. Dios dice, But God says, no permitas do not que tu allow amor se enfríe your love to grow por la cold maldad de otros. because of others' wickedness. Atrévete a amar. Dare to love. Atrévete a seguir amando. Dare to continue Dile al to que está a love. tu lado, Tell the atrévete a person next seguir to you, amando. dare to continue to love. ¿Cuántos se atreven a seguir How amando? many are going to dare to continue to love? Entonces, necesitamos decidir nosotros, We need to decide, cada uno por su lado, each person for qué vamos themselves, a hacer con el propósito de Dios. what we're going to do with God's Y les purpose. decía que ahorita tenemos 85 líderes, And I was sharing that we have 85 leaders pero right now, sabemos que San Antonio but we know that San Antonio no se puede ganar con 85 líderes. cannot be won with 85 leaders. Necesitamos We need decidir to decide qué vamos a hacer con el propósito de Dios. what we're going to do with God's Ahora, purpose. alrededor del mundo, Around the world, muchas personas many people han decidido have decided amar a Dios to love God amando a las personas. by loving people. Otras personas, Other people, por miedo a fallarle a Dios, because they're afraid to fail God, han decidido no amar a las personas. have decided not to love people Porque piensan, because they es think que es muy difícil. it's too hard. Pero Jesús dice, But Jesus mi yugo says, es fácil my yoke is y mi easy carga es ligera. and my burden is light. Entonces, yo tengo que tomar la decisión. So I have to make the Y decision. tú tienes que tomar la decisión. And you have to make the decision. ¿Qué voy a hacer con el propósito de Dios? What am I going to do with God's Jesús purpose? habló una historia Jesus talked about a story de esta persona about a que person recibió un talento, who received a talent, otro 3 y otro 5, another 3 and another pero 5. que recibió un talento, The one who received one talent, dijo, though, tuve miedo, said, I was afraid porque tú eres muy exigente. because you ask for a Y lot. en esta generación, And in this generation, muchas personas, many people, por miedo, because they're afraid fallar, of failing, no quieren servir a Dios. they don't want to serve No God. quieren amar las personas. They don't want to love people. Pero Dios dice, But God says, no por miedo, do not be afraid. no tengas temor Do not be afraid de servir a Dios. to serve God. Más bien, Actually, lucha por crecer. fight to grow. Porque cuando nosotros entendemos el propósito, Because when we understand the purpose, entendemos que necesitamos crecer. we understand that we need to grow. Dios me llama como soy, God calls me as I am. pero para poder cumplir el propósito, But in order to fulfill the purpose, necesito más amor. I need
need more love. Necesito más gozo. I need more joy. Necesito más paz. I need more peace, Necesito más paciencia. more patience. Necesito más benignidad. I need more goodness, more Necesito kindness, más bondad adentro de mi corazón. more kindness, more goodness in my heart, Más fe adentro de mí. more faith within myself, Más templanza dentro de mí. more temperance within O sea myself. que hay veces Sometimes que las personas harán todo people will do everything para que yo no las ame, so that I don't love pero them. Dios dice, But God says, mira, mantente amándome. look, just continue to love me. ¿Cómo? How? Amando a las personas, Loving people, pero con un poder but sobrenatural. with the supernatural power. Lo que les mencioné What I mentioned es el fruto del Espíritu. is the fruit of the Spirit. Si el Espíritu de Dios vive en ti, And if the Spirit of God a lives in you, pesar de, despite tú everything, puedes ser paciente, you can be patient. tú puedes amar, You can love. porque no es una fuerza natural, Because it is not a natural es una force. fuerza sobrenatural. It's a supernatural Diga force. conmigo, es una fuerza Say with me, it is a sobrenatural. supernatural force. Entonces, sí necesito crecer. So yes, I need to grow. ¿Cuál es mi crecimiento? So what is my growth? Dios tiene que sacar de mí God has to remove from me y poner su espíritu en mí. and place His Spirit in me. Menos de mí Less of me y más de Dios. and more of God. Menos de mí Less of me, y más de Dios. more of God. Menos de mí Less of me, y más de Dios. more of God. Si hago eso, And if I do that, aunque parezca imposible, even though it seems impossible, voy a poder seguir amando a otros. I can continue to love ¿Cuántos others. quieren seguir amando How many a want to otros? continue to love others? Ahora, David en su tiempo, David in his time, él lo logró. he achieved it. Él tomó el propósito de Dios. He took God's purpose. Él tomó el deseo de Dios. He took God's desire. Él entendió su tiempo. He understood his time. El desafío de su generación. The challenge for his Él lo generation. entendió He understood it. y no era perfecto, And he wasn't perfect, pero tenía un corazón abierto but he had an open heart. para que Dios lo preparara para el desafío. So God could prepare him for the challenge. Dice la Biblia The Bible says que en el Salmo 78 in Psalm 78, dice que David los apacentó it says that David shepherded them conforme a la integridad de su corazón with integrity of heart y los pastoreó and with skillful con la hands. pericia de sus manos. He led them. O sea, eso es lo que David hizo. This is what David did. David apacentó a su generación David shepherded his generation porque estuvo dispuesto because he was willing a entender el propósito to understand the que purpose, Dios quería para ese tiempo. what God wanted for that time. Dios quiere que tú entiendas God wants you to cuál understand es su propósito para este tiempo de la historia. what his purpose is for this time in history. Este tiempo es único. This time is unique. Ese tiempo es único. This time Dile al is que está a unique. tu Tell the lado. person next to you, Ese tiempo es this único. time is Y unique tú fuiste invitado. and you're invited. Entonces Dios escogió a David God chose David para ese tiempo de la historia for that time of history, y Dios te escogió a ti and God chose you para este tiempo de la historia. for this time in history. Dile al que está a Tell tu the lado person ahora, next to you now, yo fui escogido I was para este chosen tiempo de la for historia. this time in history. ¿Por qué? Why? A lo mejor alguien piensa Someone might think, como yo pensaba cuando era más joven. like I thought when I was Como younger, yo quería ser especial, I wanted to be special, pero más que todos los demás. even more than everybody else, Hasta que Dios me enseñó. until God taught me. Es de hecho al otro lado. It's actually the other way. El más grande The greatest no es el que está arriba, is not the one at the top. es el que sirve a los demás. It's the one who serves the Ese others. es el que es grande delante de Dios. That is the one who is the greatest before God. Sirve, Serve, sirve, serve, sirve. serve. Dile al que está a tu lado, Tell the person sirve. next to you, serve. Y todos nosotros And all of us somos especiales are special en esta generación. in this generation. Jesús lo dijo Jesus said en it Mateo 9:37. in Matthew 9:37. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, Then he said to his disciples, a la verdad, truly, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. the harvest is plentiful, but the workers are few. O sea,
si no hubiera suficientes obreros, if there were not enough workers, la cosecha se perdería. the harvest would be lost. El enemigo The enemy quiere que te enfoques wants you to en focus esas personas que rechazan el evangelio. on those people who reject the gospel. Pero Dios dice, hey, But God says, hey, no permitas que tu corazón se haga frío, don't allow your heart to grow cold, porque hay personas because there are people que están esperando who are waiting que tú llegues a ellos for you to come to con el them mensaje del evangelio. with the message of the No gospel. solamente lo van a recibir, Not only are they going to pero receive será it, la otra generación but they're going to be the next que va a generation amar también that is going to love too. a Dios Love God amando a su prójimo. by loving their neighbor. Entonces no te des por vencido. Don't give up. Dice, hay muchos There are many, he que says, están listos, that are ready, esperando el momento. waiting for that A moment. la verdad, Truly, la mies es mucha the harvest is y los plentiful obreros son pocos. and the workers are few. Para este tiempo de la historia In this time of history, es bien necesario. it is so necessary Muchas personas, that many people, todos somos especiales. we're all special. Cada uno de nosotros, Each one of us, todos nosotros each one of us haremos la historia. will make No history. una persona, Not one person, no dos personas, not two. no, cada uno de No, nosotros every one of us haremos la historia. will make history. Traeremos el corazón de Dios And we'll bring the heart of a God nuestro corazón into our hearts. y amaremos And we'll love con la ayuda del Espíritu Santo. with the help of the Holy No en Spirit. nuestras propias fuerzas, Not in our own strength, pero en las fuerzas de su Espíritu. but in the strength of His ¿Cuántos Spirit. dicen amén? How many can say amen? Todos nosotros All of us somos necesarios are necessary porque la cosecha es muy grande. because the harvest is Es really big. demasiado It grande is so big que 85 líderes de célula that 85 cell leaders no serían are suficientes. not enough. Necesitamos más líderes de células. We need more cell Ahora, leaders. ¿cómo empieza todo? So how does it all start? Es importante que nosotros lo entendamos. It's important for us to understand Entonces, that. empieza It begins cuando tú naces de nuevo, when you're born again cuando escuchas el Evangelio, and you hear the gospel, lo crees, you believe it, lo recibes, you receive it, que Cristo murió por mí that Christ died for me, y ahora me está llamando and now He's calling a me amarlo a Él, to love Him amando a los otros. by loving others. ¿Cómo lo hago? How do I do En that? este tiempo de la historia, In this time in por history, lo menos nosotros como familia at least us as a family aprendimos. have learned Vamos a amar a las personas we're going to love people enfocando nuestro amor en oración by focusing our love in en prayer 3 personas. on 3 people. Vamos a orar fuertemente We're por going to ellos. pray hard for them. Ya eres parte del propósito. You're already a part of the Si purpose. ya estás orando por 3 personas, If you're already praying for 3 ya people, eres parte del propósito de you're Jesús. already a part of the purpose of Todavía no llegas Jesus. a ser líder de célula, You may not be a cell leader pero ya yet, estás orando por 3, but you're already praying for 3. ya eres parte del propósito. So you're a part of the purpose. Bienvenido al propósito de Jesús. Welcome into Jesus' ¿Cuántos dicen purpose. amén? How many can say amen? Porque se necesitan muchos obreros. Because we need a lot of workers. Luego, después de eso, And then after that, después de haber orado, after having prayed, yo quiero invitarlos a otro paso I más. want to invite you to another Que step empieza esta semana that begins this y week va a seguir por varias semanas. and will continue for many A que weeks. escojas un día That you choose a day o 2 días or 2 days o más, or more, no solamente de orar not only to pray por 3 personas. for 3 people. Recuérdate que amar a las personas Remember, to love people es amar a Dios. is to love God. Cuando amas a Dios, When you love God, amas a las personas. you love people. Entonces, oras por 3 personas, You pray for 3 people, pero el otro nivel but the other level es ayuna por esas personas. is that you fast for those people. Por lo menos un día de la semana. At least one day of the week. Si puedes 2, If you can, si 2, puedes 3. 3. Pastor, ¿y qué es ayunar? Pastor, what do you mean fast? No comer You just don't eat ese día, that day. diciéndole a Dios, Saying, God, dame la palabra give me the word para orar por esa persona, to pray for that para person, escuchar tu voz. to hear your voice. Pido por salvación por I esa ask persona. for salvation for that person. Esas 3 personas. Those 3 people. ¿Qué es ayunar? And what is fasting? Bueno, no quiere decir que cenes a las 2 de la mañana, Well, it doesn't mean that you eat at 2 a.m. te levantes a las 2 de la tarde and you wake up at 2 y ya p.m. terminas el ayuno. and No, then you finish your fast No, no, there. no.
No. Es no comer 24 horas. It's not to eat for 24 hours. Buscar la presencia de Dios. Seek the presence of God. Lo más que puedas. The most that you can. Leer su palabra. Read His word. Lo más que puedas. The most that you can. Entonces, eso en favor And that is in favor de esas personas por las que estás orando. of those people that you are praying for. Y esa es la invitación. And this is the invitation. Si tú haces eso, If you do that, entonces tu amor then your love se va a seguir ejercitando will continue to be y no exercised, se va a enfriar. and it will not grow cold. Hay veces que uno empieza Sometimes you start off a ayudar a otros, helping others, pero en un punto but at some point, no le contestan, they don't answer the phone, no contestan los textos, they don't answer the text messages, no te abren la puerta. they don't open the door, Entonces, ¿para qué hago esto? and you're like, what am I ¿Quién me doing trae this for? aquí a mí? Who has me here? Mejor me dedico a lo mío. I'm just going to do my own thing. Ok, el amor ya se enfrió. Then that's when your love has grown No cold. permitas que tu corazón se enfríe. Don't allow your heart to grow cold. Permite Allow que el ejercicio that exercising continuo continuously del amor of love, se mantenga vivo. that it just remain alive in you. Cuando haces eso, And when you do that, estás haciendo luz. you are being the light. Estás llenándote de su espíritu. You're being filled with His Y Spirit. porque estás con aceite en la lámpara, And because you have oil in your lamp, vas a estar listo you're going to be ready para cuando Jesucristo aparezca en las nubes for when Jesus Christ appears in the clouds y llame a su iglesia. and He calls His church. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Vamos a hacerlo Let's juntos. do it together. Vamos a alentarnos unos a otros. Let's encourage each other. Cuando oigas a alguien When you hear someone quejándose de su célula, complaining about their cell, dile no te quejes. tell them, hey, don't complain. Ama a Dios Love God amando a esa gente. by loving people. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Si tú no lo estás haciendo, If you're not doing todavía that no estás cuidando a and alguien, you're not taking care of someone te invito a yet, dar el primer paso. I invite you to take that first Quizás es step. tu primera vez aquí. And maybe it's your first Dices, time ¿de qué here se trata? and you're like, what is this No about? entiendo. I don't Ok, understand. lo primero, Okay, well, the first Cristo thing vino a morir por ti. is that Christ came to ¿Lo die for you. crees? Do you believe that? ¿Lo quieres recibir? You want to receive it? Dile, Jesús, lo creo. Say, Jesus, I Ven believe a mi it. corazón. Come into my heart. Ahora Él te dice, And now He says to quiero you, que me ames. I want you to love me. ¿Cómo? How? Interésate por otros. Be interested in others. Empieza a orar por 3 personas Start to pray for 3 people y haz tu primer ayuno por 3 personas. and do your first fast for 3 Empieza a people. buscar Start to seek en ayuno y oración in fasting and la prayer presencia de Dios. the presence of God. Y anhela con todo tu corazón And with all your heart, que Dios use tu vida want God to para use your una gran life cosecha. for a great ¿Cuántos harvest. dicen amén? How many can say amen? Ahora, no te voy a decir qué día, I'm not gonna tell you what day, pero tú decídelo. but you decided ¿Qué día? what day. Y dile a tu líder de célula. And tell your cell leader. Dile, líder de célula, Tell them, cell leader, cuenta conmigo este día. count on me this day. Si todavía no eres líder de célula, If you're not a cell leader yet, pero ya estás orando por but 3, you're already praying for 3, ya estás en el propósito de Jesús. you're already in the purpose Ya of Jesus. empezaste a amar a la gente, You started to love people. ya estás amando a Dios. Now you're loving God. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ahora voy a invitar que se pongan en pie. I'm going to invite everyone to stand to your feet. Y así puestos de pie, And as you are standing to Cierra your tus feet, ojos. close your eyes. levanta tus manos al cielo Lift your hands to the heavens. y ábrelas. Como si fuera un recipiente que estás And open abriendo. them wide as if it's this vessel that you're opening up. Y dile, Espíritu Santo, And say, Holy Spirit, quiero amar a Dios. I want to love God. Quiero amar a Jesús. I want to love Jesus. La mies es mucha The harvest is y plenty. los obreros pocos. And the workers are few. Yo quiero ser tu obrero, I want to be your worker. pero entiendo But I understand que no puedo en mis fuerzas. that I can't do this in my strength. Espíritu Santo, Holy Spirit, llena mi vaso. fill my vessel. Vacíame de mí mismo Empty me of myself y lléname de ti. and fill me with you. Lléname de tu presencia. Fill me with your presence. Lléname más y Fill me más de more ti. and more of you. Espíritu Santo, Holy Spirit, ahora estoy consciente now I am aware cuánto yo te necesito. of how much I need you. Levanta tus manos altas, Lift your hands up ábrelas high and open them y dile, wide lléname. and say, fill me. Lléname, Espíritu Santo. Fill me, Holy Spirit. Llena mi vaso. Fill my vessel.
vessel. Lléname del aceite Fill me with oil, de tu Espíritu Santo. the oil of your Holy Quiero Spirit. ser luz en I want este to be mundo. a light to this world. Quiero alumbrar en este mundo. I want to shine in this world. Quiero ser esa luz I want to be that light que el mundo necesita. that the world needs. Jesús, Jesus, lléname de tu aceite. fill me with your Lléname oil. de tu presencia. Fill me with your presence. Ayúdame a cambiar Help me to change lo que yo no puedo cambiar. what I can't change. Si las personas, Padre, If the people, Father, batallan para acercarse a mí, are struggling to come to me, Padre, entonces sana Father, then heal cada cosa everything que aleja a las personas de mí. that takes people away from me. Ven a mí, Come to me. ven a mi Espíritu Santo. Come to me, Holy Spirit. Vacía mis traumas, Empty my traumas. vacía mis pecados, Empty my sins. vacía todo aquello Empty everything que está en mí that is in me y que no te sirve. and that doesn't serve you. Saca de mí los deseos de los ojos. Remove the desire, the lust of the eyes. Saca de mí los deseos de la Remove from me carne. the desires, the lusts of the flesh. Y saca de mí la vanagloria de la vida. And remove from me the pride of life. En este día, Dios, Today, God, yo rindo mi vida a ti. I surrender my life Y to te pido you. que me llenes. And I ask you to fill me. Lléname, Fill me. lléname, Fill me. lléname de tu presencia. Fill me with your presence. Así como estás, And as you are there, mantén tus manos abiertas keep your hands open wide y mira como si el Espíritu de Dios fuera derramado, and watch as if the Spirit of como God si was being aceite poured estuviera out, cayendo as if there was oil pouring down, y tú estás llenando tu contenedor. and you're filling your container. Lléname más, And say, fill me more. lléname más y más. Fill me more and more. Te necesito, Espíritu Santo. I need you, Holy Spirit. Voy a hacerlo en tu nombre. I will do this in your name. Voy a hacer luz en tu nombre. I will be a light in your name. Solo lléname de ti. Just fill me with you. Lléname de ti. Fill me with you. Vacía Empty todo lo que me aleja, everything that pushes me todo away. lo que me roba Everything that steals tu from me. presencia en mi vida. That steals your presence in my Y life. lléname de ti. And fill me with you. Lléname de ti. Fill me with you. Te lo pido, I Padre, ask you this, Father. en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amen. Amén. Amen. Y And amén. amen. Amén. Hello, MC Church. I'm so happy and excited to be able to share God's principles with you. I know that God's principles have been a blessing to my life and to my family. Let's go ahead and just look at Psalms 1 and see what it says about God's principles. It says, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates in his law day and night." Let's look at his law in Matthew 6:24 and see what it says. It says, "No one can serve two masters. Either you'll hate one and love the other, or you're going to be devoted to one and despise the other. You can't serve both God and money." You see, every decision that we make about life must be guided by the Word of God. The principle of offering and tithing is a principle of obedience and an exercise of faith. Let's look at Malachi 3:10 because God gives us the steps on what to take and what the results look like. The step of obedience says the following: "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house." What is the result? "Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it." You see, God doesn't want to just bless us, but He wants to bless us in abundance. I know that God has been faithful in His promises to me and my family, and His purpose is to bless you and your family as well.
I invite you that if you're believing in these promises today and you dare to take that step of faith, that you join us by either texting the number seen below. You can either use Tithely, the Tithely app, or you can use the envelope that you see in your chair there. And as you prepare your heart, I'm going to invite you to stand up in your place, and let's go ahead and pray over this offering today. Say with me, Jesus, thank you so much for the blood that you shed on the cross of Calvary. Today, I apply that blood of Jesus over my finances, and I declare that I will be prosperous. I thank you for the opportunity to give my offering and my tithe. I know with confidence that this principle will bring me and my family blessings. Today, I give with a grateful heart and an expecting heart, knowing that you are a God who doesn't lie, that you are faithful to your promises. Today, I believe this and I declare it in the powerful name of Jesus Christ. Amen.